कर ली तो अंदर से उसकी बीवी आती, बीवी पूछती है क्या कर रहे हो, कहता चिलम बना रहा हूं, खूब बिकेगी, खूब पैसे आएंगे। तो कहती चिलम बनाने की बजाय आप सुराही बनाओ, अगर गर्मी आ रही वो भी खूब बिकेगी, खूब पैसे आएंगे। तो वो अपना इरादा बदल देता है। जब वो इरादा बदल देता है तो मिट्टी को दोबारा बनाना शुरू कर देता है। जब मिट्टी को दोबारा बनाना शुरू करता है, दोबारा गूंदना शुरू कर देता है, तो मिट्टी में से आवाज आती है। आपको पता है कि एक पेंटर हुआ है पाब्लो पिकासो, उसकी 30 सेकंड की पेंटिंग का 30 लाख रुपए उसकी प्राइस है। मुझे ये बताएं, उसकी 30 सेकंड की पेंटिंग का 30 लाख प्राइस तो लोगों को नजर आता है, लेकिन ये नजर नहीं आता कि उसने 30 साल उसके लिए मेहनत की है। भाई हुआ तो है कुछ नहीं, 4 महीने में रिजल्ट तो आया नहीं है। बच्चा भी पैदा होता है तो 9 माह लगते हैं। इस तरह नहीं होता है कि शाम को आपने शुरू किया और सुबह खत्म हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में हूं अली नवाज। आज हम बात करेंगे कि सोच को बदल के निज़ाम को कैसे बदला जा सकता है। तो सोच कैसे बदलेगी, ये ब्लेम गेम वाला चक्कर कब तक रहेगा, कब तक हम एक दूसरे को कोसते रहेंगे, कब तक हम ये सोचते रहेंगे कि पीटीआई ने मुल्क को बर्बाद कर दिया, कब तक हम ये सोचते रहेंगे कि नून लीग ने मुल्क को बर्बाद कर दिया, कब तक हम ये सोचते रहेंगे कि पीपल्स पार्टी ने मुल्क को बर्बाद कर दिया, मौलाना फजलुर रहमान, फला डीजल, फला ये वो, ऐसे मामला जब तक हम करते रहेंगे, ब्लेम गेम वाला चक्कर चलता रहेगा, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें आगे बढ़ने के लिए अपनी सोच को, अपने किबले को दुरुस्त करना पड़ेगा। हमें एक दूसरे के लिए मुस्बत सोचना पड़ेगा, हमें एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना पड़ेगा, हमें खुद को बेहतर करना पड़ेगा, तब जाके ये निज़ाम सारा बेहतर होगा। तो ये निज़ाम बेहतर कैसे होगा, हमें ये सब सारी चीजें सोचनी चाहिए, अपना मुआवजा करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि हम कोई भी काम करने लगते हैं, किसी फ्रूट वाले के पास चले जाते हैं, किसी पंचर वाले के पास चले जाते हैं, किसी सब्जी वाले के पास चले जाते हैं, उसका यही सोचना होता है, यही उसका मानना होता है कि मैं 50 रुपए वाली चीज जो है ना, इनको 200 रुपए में दे दूं, और जो 50 रुपए की फाइनल करेगा ना अच्छी चीज, वो भी कचरा दे दूं, वो हो भी 20 रुपए वाली। तो यही हमारे मुआशरे का मसला है। हम एक सेब वाले के पास चले गए, सेब हमने 2 किलो लेने थे। अब मुझे ये बताएं कि 2 किलो सेब उसने 150 रुपए किलो हमारे साथ फाइनल कर लिए कि 150 रुपए किलो में अच्छे सेब मैं आपको दे रहा हूं। उसमें 4 सेब अच्छे और 4 सेब जो है ना, वो उसने बिल्कुल जो दागी होते हैं ना, वो डाल दिए। मुझे ये बताएं, हमने उस पर ट्रस्ट किया, हम चुप करके उठा के घर ले आए। जब घर आके देखे तो 4 सेब दागी थे और 4 सही थे। मुझे ये बताएं कि उसने अच्छे सेबों के पैसे हमसे लेके हमें दागी दे रहा है। तो इस तरह से मुआशरा बनता है। एक पंचर वाले के पास हम चले गए, पंचर, उस मोटरसाइकिल को एक पंचर था, तो उसने 4 पंचर करके उसने बल्कि पूरी ट्यूब ही खराब कर दी है। वो कह रहे कि पूरी ट्यूब तब्दील करो। अब 300 रुपए की ट्यूब है, वो बोल रहे 500 रुपए की लगेगी। मुझे ये बताएं कि अपने 50 रुपए के फायदे के लिए अगले बंदे का 500 रुपए का नुकसान कर देना, ये कोई इंसानियत है? ये मुसलमानों का शेव है। जब तक हम अपने आप को दुरुस्त नहीं करेंगे, इस तरह की हमारी जहनीत रहेगी, इस तरह के हमारे चोरों वाले मामलात रहेंगे कि हम एक दूसरे को लूट लें, एक दूसरे को खा जाएं, 50 रुपए वाली चीज 500 रुपए में सेल करें, इस तरह से मुआशरा नहीं बनता। मुआशरे बनते हैं एक दूसरे का एहसास करने से, एक दूसरे की खिदमत करने से। तो हमारे मुआशरे का आलमिया बन चुका है कि अपने फायदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल करना और दूसरों को जितना भी हो सके उतना नुकसान पहुंचाना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं कि सोच कैसे बदलती है, सोच बदलने से दुनिया कैसे बदलती है। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया मुझे याद आ गया, सोचा आपके साथ शेयर करता चलूं। एक कुम्हार मिट्टी बना रहा था, चिलम बनाने की मुकम्मल तैयारी कर ली। चिलम बनाने की जब मुकम्मल तैयारी कर ली तो अंदर से उसकी बीवी आती, बीवी पूछती है क्या कर रहे हो, कहता चिलम बना रहा हूं, खूब बिकेगी, खूब पैसे आएंगे। तो कहती चिलम बनाने की बजाय आप सुराही बनाओ, अगर गर्मी आ रही वो भी खूब बिकेगी, खूब पैसे आएंगे। तो वो अपना इरादा बदल देता है। जब वो इरादा बदल देता है तो मिट्टी को दोबारा बनाना शुरू कर देता है। जब मिट्टी को दोबारा बनाना शुरू करता है, दोबारा गूंदना शुरू कर देता है, तो मिट्टी में से आवाज आती है कि क्या कर रहे हो, पहले कुछ और बना रहे थे, अब कुछ और बना रहे हो। तो कहता है पहले चिलम बना रहा था, अब सुराही बना रहा हूं। तो मेरी सोच बदल गई है, मेरा इरादा बदल गया। मिट्टी कहती है तुम्हारी तो सोच बदली, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। मिट्टी में से आवाज आई है, तुम्हारी तो सोच बदली, मेरी दुनिया ही बदल गई है। चिलम बनती, खुद भी जलती, दुनिया को भी जलाती। सुराही बनूंगी, खुद भी ठंडी रहूंगी, लोगों को भी ठंडा रखूंगी। तो मुझे यह बताएं कि एक सोच बदलने से पूरी दुनिया बदल जाती है, एक इरादा बदलने से पूरी दुनिया बदल जाती। तो आप जब अपना इरादा मजबूत कर लेते हो, इरादे को बदल लेते हो, तो पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। हमारी सोच, हमारे अपने इरादे, हम जब अपने आप को ठीक करेंगे तब जाके सारा निजाम ठीक होगा। फिर हमें किसी नवाज शरीफ को, किसी इमरान खान को, किसी जरदारी को, किसी को दोष नहीं देना पड़ेगा, किसी को भी अपने मामलात का जिम्मेदार नहीं ठहराना पड़ेगा।
تو عمران خان صاحب کو پھر ہم کہتے ہیں کہ غلط ہیں صحیح ہیں, پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کی یہ بات کرتے ہیں. کسی کام میں بھی آپ ایفرٹ کرتے ہو اس پہ ٹائم لگتا ہے, 20 سال 25 سال. عمران خان صاحب کو 22 سال لگے ہیں وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچنے کے لیے اور 50 سال لگے ہیں اس عہدے تک آنے کے لیے. مجھے یہ بتائیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں, یا اچھی گاڑی رکھی ہے, اچھا اس کا آفس ہے, ہم نے کبھی اس کی ایفرٹ کو دیکھا ہے کہ اس نے پہلے کتنی مشکلیں کتنی پریشانیاں اس ایک بار کی جیت کے لیے 50 بار ہارا ہے یہ بندہ. 20 سال کی اس کی ایفرٹ ہے, 30 سال کی اس کی ایفرٹ ہے, کتنی اس نے محنت کی ہوگی, کتنا اس نے ٹائم لگایا ہوگا, کتنا اس نے مشکلیں دیکھی ہوں گی, یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا. آپ کو پتا ہے کہ ایک پینٹر ہوا ہے پابلو پکاسو, اس کی 30 سیکنڈ کی پینٹنگ کا 30 لاکھ روپے اس کی پرائز ہے. مجھے یہ بتائیں اس کی 30 سیکنڈ کی پینٹنگ کا 30 لاکھ پرائز تو لوگوں کو نظر آتا ہے, لیکن یہ نظر نہیں آتا کہ اس نے 30 سال اس کے لیے محنت کی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں کی محنت کو دیکھیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک بار جیتنے کے لیے 50 بار ہار جاتے ہیں, لیکن ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے آج شروع کیا ہے کام اور آج ہی اس کو ختم کریں اور شام کو رزلٹ آ جائے. اس طرح نہیں ہوتا. رزلٹ آتے ہیں کام کرنے سے, محنت کرنے سے. 5 سال 10 سال 20 سال آپ انتھک محنت کرتے ہو, اس کے بعد رزلٹ آتا ہے, اس کے بعد دنیا کو بدلا جا سکتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ رات کو کام شروع کریں اور 5 دن 10 دن 1 مہینہ 4 مہینے, بھئی ہوا تو ہے کچھ نہیں, 4 مہینے میں رزلٹ تو آیا نہیں ہے. بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو 9 ماہ لگتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ شام کو آپ نے شروع کیا اور صبح ختم ہو گیا. خدا کا نام لے, اپنے آپ کو بدلیں, اپنے آپ کو بالکل. ہم جب تک تبدیل نہیں کریں گے یہ نظام تبدیل نہیں ہوگا. سیاستدانوں کی جان چھوڑنی پڑے گی. ویڈیوز بھی کمنٹ آتے رہتے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کے بارے میں بات کرتے ہو, عمران خان پہ بولتے ہو, لیکن جس طرح کے ہمارے معاملات ہیں, جس طرح کی ہماری سوچ بنی ہوئی ہے نا, جب ہم سوچ بدلیں گے تو عمران خان کی صورتحال پھر ہمارے اوپر فٹ بیٹھتی ہے. عمران خان صاحب کی جو باتیں ہیں, عمران صاحب خان نے جو بھی نظریہ رکھا ہوا ہے نا, وہ ساری باتیں اس بات پہ بالکل فٹ بیٹھتی ہیں کہ ہمیں اپنی سوچ بدلنی پڑے گی, ہمیں اپنا نظریہ بدلنا پڑے گا. جب تک ہم اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے یہ سارے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. تو سیاستدانوں کی جان چھوڑ دیں. آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ سیاستدانوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں, علماء کرام کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیں, صحافیوں کو چھوڑ دیں, سب کو چھوڑ دیں. صرف یہ سوچ لیں کہ ہم نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے اور اپنے نظریات کو بدلنا ہے. ہم نے ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے, ہم نے ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہنا ہے, ہم نے سٹرگل کرنی ہے. سٹرگل سے دنیا بدلی ہے, محنت کرنے سے لوگ بدلے ہیں. چائنا کو لے لیں, رشیا کو لے لیں, آپ جاپان کو لے لیں, کسی ملک کو بھی آپ دیکھ لیں, سٹڈی کریں نا آپ کو پتا چلے کہ لوگوں نے کتنی محنت کی ہے, دن رات انہوں نے ایک کیا ہے, تب جا کے پورا نظام تبدیل ہوا ہے. تو ہم یہ سوچتے ہیں نا جو راتوں رات رزلٹ, شام کو ہم شروع کریں کل رزلٹ آ جائے, اس طرح نہیں ہوتا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.